العزيز الحكيم akem be gani ni ndana nga al hakimu kita nangani ani kita junge mendana وما أرسلناك إلا كافة للناس o man kay gantal loge adam remmen cuda abane ani kay kay fare curi katti soro nyaita yo dawtu gelle fa ba adam alayhi salatu wassalam na lawara annabi allah isa salawatullahi wassalamu ala jamil anbiya wal mursalin an kayni katta dun konway an kayni katta jama'i kenya ne asutuna ya qaumi njoro ti godan ken kay katta sway kafatan logoy amma kay katta serbane na serbane to na بشيرا ونذيرا nimisi wasanda na sirinyanga na ndangani ado gongonda na burunyanga na datiyanga katanga ولكن أكثر الناس لا يعلمون kasroku hoga benta tuini ada bana mempo benta kentuno ويقولون متى هذا الوعد iwati ni kenyi na kani إن kambere كنتم صادقين agana nyi tongunto ngana nyakai nanto kana karawa gille itiken ni kampa kati kada hakatin konoda قل لكم ميعاد يوم ti kota nyi nanga kada لا تستأخرون عنه ساعة akan talele de bakkai sambane hakatin ngana kinye sogonu bane re tare tanyana kallengo nari so anda kalla na hoto kan nguinga ampakatin kantar daga dangi de ولا تستخدمون kanta kande na kane na an ko burahu kenta siki ango kala na sogonu bane to kan wenga an ko mashira kunta siki am bakatin go kinye ago dangani di sogonu bane ti alla da nyina nyagada seresunta kenye na soke honta kahinai anta warne nyina ke kane nyina kentar ne ago dangina kembre kalle kana laga bane yalli kallem palle finu bega kone tongu gadi magare gani angon kenya gara kurana kalle gari bane anna sunni ya wa idha ma tu intabahu wa higa kana ere yerne kan konye duna ni bitaru momonde nya ibu duna ni bitaru momonde nya fin kunyam pasai angana karabane anya gongunyi wa kashafna anka qita'aka fa basaruka al yawma hadid وقال الذين كفروا soronti hummeno go kahiran na لن نؤمن بهذا القرآن on ta togonni tike qur'anai ولا بالذي بين يديه amanya ho bega qur'ana riyen ka de wata togoni ta ho ikem pa isaratu ngaka tawratan dol injil wal kutub sabiq awre no dan nabi nyimmen cugarandi on ta sakya kitabu bedu gi maga iga yang qima ko sa kuntenta ho hoy qur'ana he qur'ana tanampe ولو ترى angang ngari muhammad إذ الظالمون موقوفون عند ربهم birambe az-zalimun hilla kapano kahirin wa alla kutano mawqufuna inda rabbihim sikano gani ay kamanne hay hila tanya godo la rasulu anganna alla kutano ko walla hay ke dugata edo ke konkombori edo ke dundara ko be yire anya renganni qiyama malakiya dunga di siti ni talintali ma ahsaiq wa shahidun allah siginde alla jondi kengo tanna mo ngari anganda ke ngari la raita amrana azima ya kalengan na kento ngumanga laire nyawtu koy ko tabe gari mawqufuna isigintenga Allah taala nokunga يرجع بعضهم إلى بعض القول imenu durunga sehenca gana me yarjiu ba'duhum iyogonu wasagande nyana iyogo kamba alqawla sehenga kanan kondo halako ando sere sura men dare iwatini الذين استكبروا soronga tini gara kubenu lampundi dunadi hallanko umenu gara warado kanan kombatte onto haban killeng Allah onto krisi killeng Allah sangkunta hanu gadangi hobe kamali ana kitun chogini tigare he kunni tongunya kuncere samanto totrompene inta fibre nyana yo kunni lampundo yi sembe ga manyu kubenu di igara warado sembe tombatte lemburu jasanto benu gara warado nagani sitin tombatte Allah farendo kanu neke la takunu immaiya nabi di serem makanya kappa magai de silamin tanya kappa magai de siri sum makanya kappa magai ke dunadi kenya Allah nya ke namunyi jahannam kenni soronga na siron di anna siron di batte inda bodana bono di batte debe ngaranya mo ko be bo ku ngeke ta jaw ku nda jaman chogini debu me ko ampalle krisa angati mo ko so kuna danya nya na krisa angana ko mo ko be Allah galle na wore anke lembure kappa magai jazante ananya kappa magai nga jahannama serenya na do tongu nyabat tongu haramba ne aga utu utundana ganta ino be angara wari amba ne na utu inando tongu ke toni mina hatanda Allah farendo kanunde ke mo kosiri jasante jasanta ko makasigi serengi dina ngalanga tongu ngalanga la kute nyana khawatu nanti tongu fe iga ga sigi adab ako nan jondi na sabati di an jondi anna kura kutana anna kuri ballai kene haramare mendal lembura ko hogorei sere summa kanyaki
lampun to ngatini kanan konda kubenu ga kuriya gembo kono bakka garanto inati laula antum qakunya gam paka hesu o ku ga hingo kunya mu'minin no gena mani sura la kubenu ga jido annabi ni mun gara meñi na utu annabi nyim men fatiha sallallahu alaihi wasallam daga ora dunaga giri kundo nati akaku tongullo yade annabi riya o kuda to tongunte jen adiga mo kude tongunye me khan sababu go mu'min akunto qakunya gam paka wore khayam bara khani qabla qrisu khani debgumu khakanan ko anti wombara o sumbara so ni kara gana ken kon ko be baka dungere ti o suga gemu gare be ni ha ka hayde o ma jambe de serema ko jamba de o sugara gara bane ke kam mo sugara ko tambara gare nan gaja gare ni surtu nan kara kam kana daga meñi batunga kana daga me famu no gondi awa o sumbudo kembo o ga gemu ke be di serema ka bagati garenya hay telle ko ni de asway telle to mum pitare serema ka keda bari kage gananya khiyaman ko tallam punto kuwati ni kanan konda aka kunya gamma ka heti gahingo kunya mu'minin no tongun to ngani hobe kono silami no ngani hobe kono tuwano ndo hobe kono dunadi odi diga meke famu nan jagai nan ta ni tongu me khan to na warade khan di gaja o ko ribbo gere makka gai ora to ka baka ora to ko ka kallenga naka garo mutu da kai kafira ko ndo kamuno batte ada ka bidiyanu an ko ranya ga bo gono bakai har sango silam inyini ay me garante awang anga wajunde mu kan torondi urondo kiye iga garanto ku gare ci kono nanti gare nyani hilla kapenya gani o ile kyanga mu kan toronda anyi goda nyagare ankaranga nanda ankaram bali ankarangen kinya ya makinya yo amma qarabara ime anga mu kan torondi gare ho ga jamane ke dina ndogoni nanti gare nyani nanti filla kapunya ni fo gani hilla kappe nanti bidiya du nyani ho gani bidiya anga muku anna mu kame tuana anna kame sere wojon terinka tuana do tuana tabana khanne do khanne tabana so ni ken tuana bambaran tuana francien kanne angam arabin kanne yugo garanto ku garan cu bangandini anyi me garante ngono ngare nay kitaben khalle mbura ko no munafiqa ko do jasa tahu gare ki ande menede bide ku mun nadde men mushriku dum la ram mushrik la kapun pinu ina debe ay wa khiyama kana la ganjin to pame alla jondi ina ci kana ko ku jalagi kakunya gamma heti to ngullo ko idunan do da famu akoy kayin ci go ko mu'mina ko mutu khagu ngam ma ga ngo ko mu'mina ko qala alladhina istakbaru lilladhina istadifu soron nati ko benu gara dundara ko ndo khoron khora ko muru dunadi i kore nam ma isogi de ben nam ma njogi ando jamaake anke ndak konko mbori endo istikbaru sinu li talab serebe gara muru dunadi nyaw sere khoroy iku ngana ci bara hobe ili fon to kamma ina jaman kha kita ken kamma mene i population na nyadi batte commune inceren na nyadi batte deben coron na nyadi batte qabila inceren na nyadi batte anga miside bedi ango kharle mo benu di serem makan chogi hari kharle mo be aga tunga na harenya walli ha ke gibare giri ngen tadi ngarle manya gana nga maka dungere homa ko maka bare ndi ayre gadan tari bare ngati awa ti modi ti ganari ina ko nakara surandam bunu bango ku jamane ngade gelli ga kijaga bakaire kaba ke diga mel lagade haydo ko ni sunna gumu tawhid gumu bade ndiyere muline nandan ta kita sufi ganki nandan ta kita jamaah rahmanu na yawa ina kiya misaji ngallami daw iwaka bange gini sunna gumu iwaka bange bataran coro sumbu kutano kabila gurujano anganan turullo kudiga mure nan kuri bogene baka garanto kui amma tauhidin mutu anna sunna mutu anna gare ke hita anna tokono dalile ganta hoy aba kiyama ina kiya hita na meile inati hallan kunna kanan kon jalagi nanti ton ko ngano nyino annabi nyimu ndo kay faru ndo Allah kitabu nyino inya soro nyino iga bangandi maduna gan kare kenta wasene wara Allah farenda ko sallallahu alaihi wasallam la yazal qawm kenta wasene ko sere soronta gilli daima iga ketton kamma agani karim magana hatiya sirebe gadi sogi la yadur man khalafahum sirebe gadi sogi kento ngud Allah ta partati toronia idina ta bonno anke nyime garanta hari bare nyani indangare mutu dabbate krisundo kana konna ti dangani nahnu sadadnakum anil huda yana ti hallan konda kama to ko de ko ko anda kasa gandi kandenga bare jijakum hompalle kande ngara kay o kuda kasu kamanni Allah ado taka
noriti dunande ni khairin di ne mankinoi ikunku kanan konati o kudalla soko da kuto daga do yonkil lungundo sakkuntaunga me ga kunga kando ko anda ka kuncamundi garinya serbe do ga kando makati kungire ni tauhid gumu faren sahabanu igara tora be nyangia serbe no gelli ga khaganta wa iga kro ya gembo ko bakka abi jahal iga kro ya gembo ko bakkal wal bo makhira iga kro bo khare bakka umayta bu da khalfi nimi su gore na kun kita khiyama mbiranga ikarabba dinu qurenga qiyama ina ti abu jahal da anya toranyi de anya ndo jiji buru ko jikanna nya ko kuri sala ko alul bo makhira anya ni de o ko anke ngam bakahe o kura faren to gunta ko nya wutwa kem ko ni sahaba nu nka palle monda na lawara lengi na lawara maduna gangiri to mun to su khato mu ke fami de lemuru jasan tagabe yikori menya bo ko bakka kanan ko kuy ina de kaya gam bakahe ko nya wutwa ina de bana la to mu fe ko ko anda kasaga ndi kande nga kande li halle bal kuntum mujrimin ay to ngunne kay bal o kuma kay landi de kuntum mujrimin kanyi golli burnyanga no nyai hayke sere liyada tongungo tongumba ka kodi binyang koten kam masasa na mbange na ndangi na katonguke ama fami aba mama utia ka fami garantege gare ya kada utu dabate mondale be ganari sasa kubero gatella sagata adi nyimorin kibare nyet aken gari ani agara ikili ya kulli aba binyadiya dinti mana nganari sasa agani dimmentimi ho gada gallege maga jabari dinti mana ki anda lege incere ndai sasa ba manyi lege ne lega nanya ho gadi tange mundai karama lega na kasenya ho gadi gi gannen katu sugana nya tai buina ki ajabi ne dai tidala oda kanya Allah kutene o kudo kebe gara Allah kutenya ni kakumbe no gani Allah kutano kanyi mo inan ka hon o kuma kasan kinde do kasan kuntonya ni garante su gara gadi gare ko bidia gumen ngati ibidiati hondai aka kumbe no gara tokkindi dabate kada na kiasa gara me Allah jonni anati la kanyi bidia jakamba kaga jikebe ike ga jikebe hondai aranya na ka kum kitenya ni ka golli tai aga dumai ike ga ti hondai wajibi ka dungani ke sayenyi kebe ga ti ho wai kana kion kone kana barai inati kawagarana kama kande la kama kande ko da kasan kindi na ka kuma limanu gan ka hunga de akhanyi mujrimina bal kuntum mujrimin Allah kutano nyanya kai anga Allah kutebe kama haranga na giri nan cigilen kinanti jeni hari bane tay ko be nuga tini jeni ndaga kabante nyana haramun tanyani iwagara anga serebe kita kenyang fugu wajinda nuga serebe kita ku ko be nuga tini haramun tenni kunga serebe kita anke nga serebe kita kunta ame kita tinaona kia buku ho angara dengan nanti riba ku hairi ba kebe kono ku dange bangi tadi de ku bangi no hari banen te ibe gatele tambung tu daga udu iga nyalle to tawidi ku mugu ku kunda so abonondi ini bandi to munya ka ku kama daga tambung tu ko no hajulu nyana kammo anda wari inati ai kanya golle nyai anga mecce be serebe ganari na kem mecce publicité nanti honte anka hini ken kamanya pasiganda suani jikku bane do tuwa bane do lingu bane inati kawagar no kuma kasankindi akanya Allah kutano nyai o ko gado Allah kute nyalli na sembendi nanti hontai aka ka ho jamanga kenya lo makasankindi de wa qala alladhina ustudifu lil ladina istakbaru ini do ko to ade pasiki ari me hay bande nyai keta hari ga nyibbatu be no nyana honkara nga kama ga terinka de garna ikenjo hay tele hay be Allah jodi lambun to kuna ili jabini iti kamma ko inati sere horo kulo kana ko inati abada kamane yando sankunde kusro makrul layli nda wari gundonum parase urom pera no igani fera burube do kuturondi go khillo go daga nabatuno be no dabari bitandi khirisem bange fulane bange ona meni khaga hobe konoda kenni o maka daga dia igo hobe kono gare nyani ke abatu burenga be gaben na nyiro no makka igana tu ma faren dawam payron haklalla no berudi khayme soron na kakhiri khayme qabilan na kakhiri iti urondi kaga ni fera buru benu kutu urondi kaga royin kollanga kiyendi kaga dabaru do feru benu dabarni na tongu ke bogo in kollandi na garal lo in kollandi kenya ni koy kham golliya koy o danti kado ni gollo buru nyangeni bane de kada kaddu do to yenya dabari menay kada kaddu do to yen dabariya ku do ma tongu ke utu nambar to dana tanu imme kakabandiniya sere su gana tukke dia ona kenya nga ona mbagan cigira nga ona alba ma kullaga nga ona wajindel laga nga
kama hate kei wana sere suwari di batte onan bogo angida am baba tugunne an kawu me awa angana kai sunna gumunya ingana ngara ona ginon takandi ona nyakkel laganga ida soro nyakumba kandi tida tauhidin mutu ida sunnan do tauhidin mutu idi yakul lagiya sore soron kata ina keso awalli toronde di amari gundonon parase alla jondi inati kagani hera burube no nyana do wurondo kienga o gajalle mo ku ganta khalai birabe idi ta'amuruna na o gana menyi kumbatu no wurondo kie fonkaronga kago nyamarni ton ka hira kuti allai sarabe ganga klani alla kutenga tan nan ka hira wa aga tini ona tayinu nya alla wori tawhid gumunga ti kubenuni hilla kapenga kakunti hari banenti awoni wutu jangka tayinu nya ni jangka munono nya ni musyrika ko nya ni kan do warai de wasarun nadamat ken kota isuko humante dan mi sey ngunda lamma raula birabe gara yang gangkata jakara ngare alla na ko kisenu ko no da on kuti meri gelli rando sere suga kemo ko yaka kuti meri gelli ra boko bakai de amma gani ampa ba gana boko bakai an karam mo gani boko bakai an krisenya gani boko bakai ho on tandana daga do tongumunga wattabi sabil man anaba ilayya sirabe no wattele ngo alla killenga tauhidin do sunna daga di batte Allah subhanahu wa ta'ala komo munya hayme guru janalla jonde kamane ta hortini da walla wi terin kan me duru ngame iwayna me bukhum bangandi kamane nge ngaso kalayo no wayi do garam mo do kanan gondo krisu yo me jelagini ku ganati ayide o kura kanyo golle buru nyangano ay kaga ko hoyi inati banalla kembane hede kada kadde waranya do bari mena kada kaddu do ko to nya do bari baka ndu kanundu digan shiru no gonu nyogode ina kuyi misarunya do bari ni gara gado kiya ingel la wasikitan nafakanga la wasikitan dan ke hobulane kabak abo baka ko soroide na ngana daga do kubate awan gege an cere anani kenyi go miskine alla tauhidin dama ka ange mbega ni shirona da problem ganare worna sim problem ganare anari anna tuga nafakam kon ton dare anda beranga anna dema ange ngaranja ka sedi cakundi ngina tinda muguna antangka ka huntenna soro kuai angkara kahiran de pironda no kuai awa angara kuwa gani anding gege bede gege anding gege an cere miskine be tauhidin gantama anya ga muslah ga be nyana da anati ai keda dia ingeti de ana ko sambogu ana ko tauhidin to kono ana sunna ngara keso anni misini qiyamang kotanga ilo garanto be nugara mesan kindi igara to me gallenga igara me doro garen kamma na me bumbu garen kamma Allah subhanahu wa ta'ala ti suhaga nimisi yang gundon to besu no gonda andan de minna o nyangondi waja'alina o nyangondi al-aghlala kharunni sonun konti kanjang karu sorong kannunga fi anaqi unuguni kanneng mufrad anaq jam sirang kahir nun kannu kenni nan tagundi anyong kolonteke nan kitullo an kartundi an karankara kudan togon naka nan kitullo kundi ni siti nan nyilla antanu ku togo kudo karankaron kai siti ni me an kitungi naka kyani kanjang karu indan tagundi anyong kolonteke inan kitu ku bagandang kurungumure kiti tay na daga na maga boguti karanogen kiti nogen naro kurungun umure na leboguti makarate ini siti ina illang karang kareke farana na kinyan togen an kitu ngina kan siti awam paita kuno ako gidingul Allah ta yon kene Allah ta gilli Allah ta hohoy yo kyani itini kyada al aghlal kembere inari ijongan kanne nganyi mellan ta gilli batenda Allah tan kara hayni Allah tan palle hayni anjon ko itenga no beta iwakenya na jahannam lembuma Allah subhanahu wa ta'ala ti isuni misinton ni ken ko tawaja alina al aghlala oda kharu kenga ni sitindi mo ko bre oda kenya jahannam lemmunga nari kanunga nah fi anaqihim ikhanun dikeni jahannam lemmu kanun ko sron kanun di ko beno ka kahiran na ko ti Allah ha keti witu kana hoyi gatte gani hobe nyana hal yujzauna witu kana geni ganta hobe ganya golle dunan fali jawabu da imi tuga hoyi ganta golle tuga de wa arsalna fi qaryatin min najir o ma khindi debe sudi gelli gongondana la ghala mutrafuha ganta ken debe sere bima ursiltum bihi kafirun ganta ken debe sere ne manton gatini illa qala mutrafuha ala mutrif ken ni sere ne mante banna sere be Allah gara ne mati banna wi
agara ne mati tun kan yiga ko ikrisa ko daraja guma ko tuwa ko wori deben di daima ya kama ko deben pinu na kunya mako kunga barata deben cubara ato ma khayni kata deben din ke sui ganta debe ke serene mantonga tidi a inna oku bima ursiltum bihi kaga khayti kebe kada gari onte o bare kafiro a debu men ngara sagandi bani anyame kibare be gana rante liang kada debu menyi ando ke kibare ngamulla ande bendi anam mokonko debu men ngara bismillah ani deben kapame ke kibare den ke kendungai deben di kontini madungai isuna nyakite ngam kabila nyaga nanda ga kabila kristen kita bana nanda kabila kita akagu men ga dungai bana nyame igon dire mundi yakku kine ga dungai bana ni kanake debe Allah gara nema lo serebe no kitendi kunya na nabi nyimu kutakene nambara debe kutenna wara di batte ku ngana dungai bana nyame akiana agati Allah gana kananke be khairi mundi tai ana hakra la sire nyakina yimei ana de mandana siru ngarabati mini sirino aga hinko ini hohoi khibare ngana rara billaga bakata jamanga aga jopana sirebe nui ana kunya na hakran tondo sire suru nyai kananke ke iwade manati hakra sirunga kananke ke imega na hakra sirinta hi suwari iwade manai hari kananke ke kana baraho be balle ganta kawanya nai iku ngahera nyana na dungandi wadi ni ay maka barake ide ande ben karinya na keride anjamang karinya na keride anto burenya na keride ando kenta kawade anda wari hari kahirno imenu seres konsay sire nyaga seresui ango kisini jalagi gabe yi ango kisini higa be angkan kawo yole nadi kara indana burenya ga seresui angka higa be seren nang kawo kisina di mangken tokkadia anya guda dia abada jalagi na dia abada وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاد ikunda kiako itiyo ku angaba na burei o yangaba sere akthar وأنا بموجبين ya ko heti yang kate honi ita kana nyi do na burumpi bane anda yo sirampi bane har bare men gabe ngoma kabila dun gabe ni na buren ngoda sendo katuda ngoda o kunta yang kate daga do na yang kate bane ake ikum peti tage honu isoro iga yang kate ne idi basi chaku mani kamma ti serenga benni ina buren gabe ni na bure do jama gabo enta sikyan go kisinanga yole ne la Allah subhanahu wa ta'ala sere do sere sidin tentame kamen cerella wa yole nan kembane na kisi andi nan gamma kamen cerella wa kisi ne ambane be barantenga ya Allah wa yole ne kai kunda gi basin cakundia sedo katuda wida adamare menga be ngima kenni arabenga قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ti ay ma famude ngama ngawar jaga nyirwana serenda gatina bayi yani na yirwandi serenda kada haruna serbe wari jaga nyirwa kella wanyana ko musrenga rawanyana ko burenga ana wari jaga nciki serenda gamula na serbe wari jaga nciki ko sida wodo ko buraguntai walakinna akthara an-nasi ganta walakinna ganta serem buga benta kentunu de hogo bena simmana sheguma ko kiyani Allah ko mushiraku ai wari jaga guma ko kiyani Allah ko mushiraku wari jaga ngama se ngada kaisunu ngamaka serenga maka ho nyimin tengai lenki walla tigana lenki ho wada kembe di ko mo shira ko ndo ko mo bura ko ngade ho gume ko mo shirenga da ko mo burenga di miskinen ko mo shirenga da ko mo burenga di ido ko mo shira ko mo bura ko takille amo masu ko ni garan kita Allah dan jarabi tayya ti sa soro ko ho gabe ikunta kentunu na وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى anda wara Allah subhanahu wa ta'ala dina wara beranga ati khana burukumanya akhare mukumanya hobe tuqarribu iga khatinton niki Allah zulfa tinton dei lenga baguma kuntan tinton niki Allah inanya idangane ko musirei na buruguma ko ganna sere tinton ni Allah kharuna nanya na burugumenga lenga baguma ko ganni alwalid bum makhirata ana tinto Allah ati khare nga baguma ko kana buru gaba gumaku kenta komenya ni ki Allah bange ko mosirai de ai kenta tinton na Allah illa man amana wa amila salihat kani gandi be gana tongondi de adina bure kedi re gaba gumaku kedi sire gaba gumaku ke agana tongondi ti Allah imanan sahiha wa yaqinan sadiqa wa asha alai abire tauhidin kama na golli sire golli tal amalu salih fabrication tadi amalu salih ni an yakuna al amalu mashru'a aga iki Allah batati gollu be no iki Allah imendi konada mbatu tikay salli sumu jakka angana Allah batati hobe Allah gada kode wa an yakuna li amalu mashru'a wa an yakuna muwafiqa li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku gollu gay mi angani nyana imaka bugu faren ki lenga made
salli hanan challen nan kinye laga sara sago hutro suba Allah anda ke golle ko oni batutai giranna salli mo godado faren challi mo ngamanya bane Allah hajundai hiji mo ngamanya faren ngam mo gondi hora di Allah faren ngam kebe ko amanya Allah haju suntam pejunga ke sunga so barakinte sumu asumu mo godi Allah ando wara sumenga ona ke kaso sumu alhamdulillah kan sume ke gana bugu faren sumu mo gonda anda suban yimmeda Allah haju suntai kaum min saimi laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash antro ngalla Allah faren da kiyago suma nan nangaba tugade sunta maka sume ke ganta dakro dulle be agara ngari arna fami siren kinoi iti gumu nga jamane ke ga iten kinna nga nan akunyi tuku dabar ni sunka sombane ancu sunka so koto so nan cumen kutai ite aka ba itu sume ngano keda sume ngano kunyi tuba ka sunka so nyadi sunka so ngana joppe angana sumu kota sannan cumen kutai tege sunka so ngana kallam renta Allah kana kambenta Allah kana kortenta Allah kana sume ngano kadiba Allahu akbar kaum min qaimi laysa lahu min qiyamihi illa sahar Allahu akbar ati wurunna hilana khoren nangaba tugadi sunta daga ya kan kawo be ngari gahi kenni mani golle ngama wuru faren kalle kam amalu salihun nikya daga Allah ganati no qusu wa amilus salih illa alladhina amanu wa amilus salihati angana Allah batati golle be ananya Allah imanda ko toni batutai kembati mo ko nya faren ngara ko mo be maga ho kai maga ho bagay maga ele mendera di ay way waggaren kaga be jitini farenga wa faren nyimanda ke wa faren nyimanda ke ko islam no mo kontu angana hobe kono annabi kamma kennan qur'an da de angana itini Allah yimmando warake kenna nye na garen jiti Allah na sita annabi nyimmenga kenta nyana ndabati ango bati sunya nan to ken kam man to sorang kiani kamanen tiere na buru gaba guma ko do lenga ba guma gunta kometin to ne ke Allah nanyi da ko mosire ati illa alladhina amanu mana buru gumu do lenga ba gumu do jama ora gumu be nuga mu'mina ku kayni idan ke wori jaka senne do ke wori jaka gore ille na golli suru golli ima Allah batuti sago ngai di ke Allah nyamarun cigendi annabi nyimmen kin lenkam haraga nanyi ga nyabban na gore duna la kahiya ina ga Allah kala kahiyan kin tai anda wari kun kamanwani ye tuga don ta gura gabengi da def kenna adubule bane gari nanya filloy nanya shikoy ci hobe gara golli wari banna no Allah ganda dinam fami siren kini miskina do bannan juyi miskina do bannan ngana nyero tauhid guma hudi dina di Allah mbattedi banna kinam piriniya buru kenyan din ciki muhajir gam koku miskinu igari kata Allah farenga ida me kahuna mengari iri faren cakata koroncu walla mbattenya igari jamal litaw annabi tanya kammo ito kuku iti bannanu dhaba ahli dusur iti nabru gumundo khairin chudaga odi wasalli odi wasumun odi wa gollu ndabarina Allah mbatten gollu me sewi kunda iwasada khindini iwasi siron ta ko ni nabure kedi iwa jakkam bagandini iwa sumpun chonnadi wori sewi da ho kanto kumaka ido hiriti geide annabi da tasbihin kene ati salli suhalle kanat subhanallahi tanji kedo sikko alhamdulillah tanji kedo sikko Allahu akbar tanji kedo sikko kana kamenti mandi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir inya kali dengiri inya kali de bandanu nyaare ngai keta kwal o kapalle mo kwasage o gana salli o suganye mo be kunga tauni tabbu seni battendi mi ganda tasbih yo dabari tay baranta ho ko Allah kalle mari hokke kanne maka bannanu kudi terika iga kebe kono iga saga men kono ille kata Allah farenga ido agim bannanu ko ite yoga kebe kono idam gude wori farenti da kuma shube nu gada kasa ma kabi kitati ke daraja sigindenga o ko hayo saso on tar baren assalamu alaikum sallallahu qadrun karagi anke qortin tenne harina nyirdu harina subhanallah alhamdulillah allah akbar tanu sikki anta dabarni ango assalamu alaikum tandaga harina rakanu hilli sallallahu alaihi tay bo faren qatiya sallallahu alaihi wasallam ke jamada ko mo shurube no go dangi khakkani
ke mani maka kagana kontine kani darajan kita tike serebe nun dari gana tu nan caga dabarni adanya ka kundi samai angara serin cama hisire sui anda kamampiri was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im kenya galiyenya karama idani ban bitonga telle bannan undabu angken ta gilling kena du tawundang karangan tro ngaranga tadi subhanallah haranga nandu do to anga mukanga odiga mo konun taban anga kebe konon kana saga kono wajibi no kudon kullu ka kitana kadi sabo ni ranta mo koni kana hotiri ndanda kono ito mare munda mo saga kono farid zalika fadlullah yu'tihi man yasha aralla shiroynya ni kenga ga kinni serebe gollingada serebe alla gada banna ko kinanga na se kinanga na katuda nyanganda malandi nanga anna bureke anyi mebre mo gonna siro miskini gabe hajun na siro dambatte sumballe gabe hajun na siro danga anna illanni firila gara wori ange mbayi kebe nyana tan na bureke allam pindi angi hirniti ke kay darja ngar janna no konni kamanen pakata kenya ko erede lemmero na buri alla gada siren kinanga ara lemmu ngori jaganga anga gimbam maka kage lemmenta maka ante inne angu budo amma gore amma tugunne ando kebe sugani kaga sake fabe akem bay dono kinan gandi lemmenta maka angari lemmunta kem maka lembane fillo inya miskinu inya jangira toy inya lemun toy arjanna muruti ancero kuy lemmu ku benu gam maka arjanna muruti anya ndo hora kari gula naiba lenkira gale maka hora ide angana hora angana naha andimbe nallanga okudi na kundua anna ko saharal le mun khairin kutiya anna ko sa nyime khairin kutiya anna le mun khairin kutiya arjanna muruti alla gada ho kina ngonga arjanna murutai agada nya miskina arjanna muruta miskina okay miskinu ngabbanna arjanna lonun chamana aljanna ikabu karakiside Allah farenda ko kundo sallallahu alaihi wasallam banna do miskine isugaro no arjanna isuni mu'minenu nambere tauhidin do sunnan kam makalle ngarinia ka kesu kam miskine ke wasa mana arjanna ikamu karakisine miskine akhibarin gabe agri bawko jalli bawko angenda anda tonu ngabe pese sakko sinun kole wakandun kole mali nun kole idi do karendi nyigo akenda heranya be nyaga timeneta biel laga kidana hari gana di abdul ko to wujul bade ani ke maka yo kenta maka karen li khasigi segalata yang kadaga nda maka karen anke hina ini yang kandi hina ni fay gelli hogo masangi gelli do hogo bade gando trompa e gamarani kare gumun ko ngatelle men anga herana yi kinya ka kara ko be ange ngana yiri ni kenna nyi ke mungu wasi yi yo alla gada ho kini sere angna arjanna muruti kenye ati sere gumahu nabru gumahu kenta sere tinto dene alla ganda se gumu ben gani nabru gumundo jama gumunga illa alladhina amanu mi gananya mu'minu ngano kondide wa amilu solihati ila golli suru golli na golliti alla nyamare nga faren killen kamma kunna buru gumahu ngitinto dene alla faulaika lahum kun kama nuwa tuga den dubulen nan kinne ay jama guma wundar janga kinne ti hobe gara golle nda kiti golle nyai akunga aljanna kompo kamuran konde khurufati kompe kam matashi sankan jono aljanna sankan jono ndi aminuna idunte munto toran dar aljanna di kilu girinden tadi hakra taqim bala hun tadi kallen tadi nyamen tadi watten tadi ho hondan wa gan sunu dini fiha ma tashtahihi la anfus wa talazzu la a'yun wa hum fiha khalidun ho gollinganda torogan kawa terin kana ya kai gan kawa ngalla yonki gan kawa da kamunu tai ewa badam pin khani joden tadi nanti manilli ni ke sohal wallajina yasyauna fi ayatina muwajjih serebe no ga gollini ke alla ayenundi kenga be nyani nyanya kan kam magelli dunam pana alla nya annabi nyum ko da faru nganari igana dangi kubenu gadi di namuti falle ko ga kiyebe lenki anna gijin khorogu mo nyani ne gagi giji memba mana koy antanya na kenda nyana ire nan golli serebe no kaga gilli nan cigi nalla yaduku gan khawa dunkarne mogobe nalla batu nanti kenta nyana alla kallen tanyana faren kallen tanyana antanya na kakun jamanen di antanya na kadde bendi antanya na kamisiden di antanya na ankandi Allah subhanahu wa ta'ala timu ajizina kanya no gadi minon da simati kanya no kenya halle an kada minna ada marme daga minna tanca ko hilli ko he Allah na yonkunum bagandi kay kunyi memaka
ikanyang tenni gama dunge hobe antanya na ulaika fil ajabi muhdarun aywa kun kama nuni hadara no nyai yangan katan di koy abu jahali ke maga yiga madunge ho hoy makka antanya na alluwa bo mo khirata makka quraish kahir qoroku kya nyin kollandi ikum maga ikanyang kanya sero do ho timaga farendo kebe gare makanya sereta na khasum maga dabari ay way gana kebe kanya ho hon tawtadi asre benu kahir no benu ga dangi kun kane kundwani na wutu ken ko taga na wara lenki kundwani maduna ga ngiri kundwani soronci ke abada igi giji menta ko Allah kalleke igi semben koyni igi seguma on koyni igi funguma on koyni Allah ti sere suga gollini Allah dinan ga jangendi Allah ayenu kunni gaja nan tintanya na Allah batu addinan gollunda sefo nan cemben koy nanti anke kanyang tanya ni seran tanda seran tahi bakari kamanan ci kamo ulaika fil ajabi muhdarun awati kun kamanu gana kara kundunga imatubi kunni hadara no nyai jahannama di sere menu gana tubi Allah ni tubullaga daga utu gelli sahaba nunga hunga be digi jimenta ku farenga na gaja kungara tongungari kande ilagari ka hangutu nan ka hu farenga yo sere menu gana karadi kunga hadar ni jahannama yang ngangkatan qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha tinkama Allah awar jage nyurwandi ni serenda gam mundana serebe ar jage nyurwandi awasi qini serenda gam mulla na gellin asrebe warja min ibadihi gella ko mawdi wa yaqdiru lahu awaille na siqini akamanda serebana nege kota yogo ne waye kota yogo konto e kota yogo anta to haqqe anga hobe mede barni hinu wamma kota kala sinu wamma anta to angi rono do lorbi ho wamma kota ya aro rasun tamma na maranan tikita igahe kota nyogo wadi angurnu ade na hera kutu lenki nya kamenga lenki huturinga an ngurnu na nguru nan la same na hero ndo simmo unchima malla gandanga simma yogo kam kengam amni me bane kitangu yikedi kota yo wagabe anta kanna haju sukane kota yo wanyi me haju bucine ke haralle bucunu kuna kitana ikunna nyige anta ka hamini haranyi meide haro da bucunu kitana sombile bunun kunniga na yo wali iriya na yo ana yurwandi Allah subhanahu wa ta'ala ti serebana neke ona warjaga yurwandi oga kanna na yurwandi kota be ona ri siqinde nya doga munda na warjaga siqinde kota be kem mo bane ni yona yogo khalle yurwandi ona yogo khalle siqindi kesunya na Allah nya ka honni ne be kaga nafakana Allah wa hosogina battende koy anda bari Allah ni warjaga ndanan tun kasire kenina Allah gas adamare muncu indini no suindi kata nafakande nga on ko indi on depassendi maka khutungana ko anyimme na anyimme hajun ciran kalle ke disa maka khutungana ko kore ke hajun ciradi wari ko tanyo ko anyame am faqa on faqa alayka kan ko na hadis qudusi a depasser ke Allah kana anafakan kamma wari Allah ni warjaga ndanan tun kasire nga wa yawma ya'suruhum jami'a ko tabe Allah gasu ka hunume summa yaqulu lil malaikati sagawati ni malakiya nunda haula iyyakum kanu ya'budun ko ne ke kota kota ni Allahu akbar kenna ya suda meñi jinna ndo adam remme malakiyanu haram remmu nun cigi inara ga wutu kampato nyeri kampata haram malakiyanu na haram remmu ndo jinna nun ciyori cebere sappa bane riwaya nyogoti kampata haram malakiyanu mbare na haram remmu ndo jinna nun yorni sappa no tammi na hillandinna yanka ani yori sikkandi nakatandi kampato nyeri ni kundunga nyampato nyeri nari malakiyanu nari yang pada su malakia kunarinya sangalle hari kampate do yang pada su gananya sangalle bane sangallu tammido nakato ada mara mundo jinna nu ngando wonni ko buccunu kembere alla na malakia goro kuriti ni kampong panama na kampong kini mei hara manna cinti Allah subhanahu wa ta'ala na tokos nonga anta sene kamanenta sene yenno nyere iken kota to ni yawm al-qiyamah aswa sikki ga kenu la tasma illa hamsa haramanga kude nan kude serenta tagunu serenta dillene anta yonkene apala si mentam mako ona jabari jabaren na bugu na ngiye soroha tanji kilometer nu karak kencu wanya na diribango ure jabare be ga tetini bakka ana setu kamundi na hohoraga anjunu budanga lankute empake qala ta'ala nabi menda ko sallallahu alaihi wasallam ada jikunu nyeri ga taxura bane serebe gana bire jikku bane sukam makun jikunu nyeri bi qiyaman dan ki qatu anta khalai jikku ngabe ka hunte ngai serebe nda kenya ya zallahu allah yawm al qiyamah yawma la zilla illa zillu
kiengo yang kana na liddegerunga mallu langa wari ke kota dumbenni de ke kota dumbenni ken kota nyani Allah subhanahu wa ta'ala nabi nyimme adam rem munno na negoce inati qoronta kan jonde nyana ba naki nyo haba adamai wasuna metu sare habe ken kota ko haba adam awa Allah danya takati kitten no bagandan do suna danya batte anta kinyina Allah yana anna kanjo o ibe gat le jahannama yimme antaka ongri ke sigirai anati Allah butu butele gamame butu abadan takame butu kadi bada hoda ka bagandi ari janna di ke kutenya ga Allah ti ke ma hobenya idanya kutanan ta kan jonde lengi kadangi ino dangindi onari no ado dangindi Ibrahim ano dangindi Musa ino dangindi Isa mogan kinya fare sallallahu alaihi wasallam fare qatelle maninya telle salliyati wa telle salli na Allah nyaga annabi da kiya kino be haju ngana kinya Allah yarka no illi salli ma hobe gam pungu kenga an pa ju be galla na ko annabi daga na salli aga na sujudi nati annabi giri irfa anyi mengirni salli tuta washfa tushaffa ho hajunga ngalengi akona nyanganda anga mulanin kanjo ho in kanjo ingala arwallan kyam ko ni annabi sallallahu alaihi wasallam kembere keta tirkasi nanya ha ho gada hobe batu dunadi ina kadi sembendi kara umbene ko isol lumbata gidumbata jinna numbata malakiya numbata to ko khillano anga ni to ko be khilli anke ni me agara kini kiliyabe ara anke ndo senebe do gara wutu karam mo be kun ka karam mo nanda ko rama setan ko renga malakiya bare be to ko ngaka kumma to ko gabe nyana kama kay gam imene ne kini maka ka jambade barai asu gare asu kafira asu hilakam Allah hay kenya mo ko nere koy summa yaqulu malaikatin sagena di malakiya no malakiya to no be no jinna no yakum kanu yabud ko kusuro ni ka kunya bata malakiya to no ngani haqqe be maka Allah wasankini ina su jurumu me kamma malakiya no sena jibril wala jibril khatu mo ngema mikail israfilu haka yailu ndatu igara kubala kian tokono kita no kombe arwa babila saddada babila kama ina do qur'an ngai dokimai ina hay mimul liti nada khara igana hari duanda te ku yang girana daga hara do na makati manjon makatarika ado ngi maka yagi hurufu ku kutu di kauba mai do qur'an ngai tasi anasi modi qur'an do nya hay ja qur'an bonondini keni na qur'an kutu na bonondi tongu fe ku honta nabi duwudi aywa Allah dati balakiyanunda ahaulai iyakum kanu ya'buduna wara sayna jibril anya to honna kuma kada inyanya qilli inyanya bataba mikail malakiya fulade anya to honi kede ki haqqi su anya to honna nyima iga sahana gatu mendi dagatu mebe no inanya to hollo nadi indai bulle be wulode inanya to hollo nadi hari kumisi da Allah kanunka ina faren to holladi na abubakar khalifa no kuna kati bullugu hota na hewo di ina khalifa no to kono nyaro do to ko kuna kati ina faren to hollo na kanende Allah to wan miside Allah ka ken kanta sikima bulle awa har hubenu gate le tupu igani yakono inda sigi bambu kimba kan to ngonga abubakar abubakar yakono abubakar ina to hanjawon ya kengo mo bani umar ina sakon to ko ngun nakati lakum munyu nanta hosire kono de nari na gane ndi muhammad ata njate nyani ma gelli tanu nyeri aga ni tanu karage aga ni tanu sikki aga ina sakon pour tuti aywa anga ko malaki asu sirampake be ganya to honkinni igara sa endi nakini siresui igani ho gaji yankina na shinga ho ganya yirdunu ho ganya khilli asu grupantengo sikki Allah na kem malaki atirindi kunya nyambata ba nah assalamu alaikum nyimme halage nah lagare tayyib bismillah angirra arhamani andagara arahimi antangaro ina sa hangin dagare walla anna honya anda assalamu alaikum ngana da assalamu alaikum ani kitello yago hoye gonno ni nari tenga muhammadu keni taw tada sana de Allah to hoye de muhammad ko ando ho ngana assalamu alaikum aga hoye go digare kan anari tenga na muhammadu ke asahana de
hona asana isujuda kiya ni kiten chaka ina bagay nari tinga kesu mushriku mushrika on misenni de sallanya dunya hay ko Allah batte mam misidu no ho wadi andai sene hari jumam mimbari ngana to ko nyakon malakian to ko nyankon ayma tikenya halan kanna hari gana ya bulun ton tan di anta yerne kala to ko hede anta kan anje gana bismillah ko Allah to hanyame ida Allah subhanahu wa ta'ala malakian qiri qakum malakian benu to ko ngani ki haramare njate maga ahaulai yala kukundu kanu inyi iyakum kakunya daba inya kaya bataba malakian question telepose yala no odi yomal qiyamah adum benni de wara Allah subhanahu wa ta'ala daga nak kontrol mutullahu mahfuzu halai kisi ngano lawhi mahfuzu Allah na lawhi mahfuzu hila aterne lawhi mahfuz ngara tuwa ube khaliha ngalita lawhi mahfuzu hila kontrol inte lawdae lawhi mahfuzu nari Allah gara hobi tuwa ube khaliha nari lawhi mahfuzu katiye nyake ide katiye nyake dingira do kedingira hanya kamu nati jibril ko mutu de jibril walli re tandi warari ni de nati karaga sena jibril raga ire gana malakia nun telle sena jibril de suwa ko bokonane ida terbe suna dalin maga saralli maga nara sigin jibril lawi mahfuju wa hokono atanya daga keno ko kopie baka lawi mahfuju anati yabo kamane kya kati hulane andi ngara tinan daga ke kitabe hulane wutu ke wahayu hulane na wahayu kata ke annabi nyimme hulane qur'ana andi ngara nan daga wutu lahu mahfuji din Allah kiri muhammadi nuhu wani farum pana daga wutu idana daga nuhu maragando karaga nuhu raga hadali no jibrilu ti ida keno qubulane wahayu katanye tagunya ni Allahu akbar ke kota dumbe ni de kontrol li ngara wutu no ko be anya ngai nati yobo ada keno qubulane ke kitabe hulane ada kiringa ado ke wahayul li nangiranga na kinyandinga hanya kammo no anda kinyandi ba yobo atandin kai kati ke matonu fulane inda kinyandia wallahu ke kontrol li ngana nya nabi nyimmen cuina nyame lahu mafujuna libre sayyidina jibril inara ha libre anda wal no nyame kembere keta dogon nari annabi nyimmu no wanti anda kinyanda jamang karaga nuhu soronkri nuhu immaton ku teida sudari nari sigini tribing keti nuhu ati ida faran na ku kinyanda kay ara kinyanda kay ba ko mawari kenu okunta ketu keba ma parta di kinyando dunade nuhu anya kammo anjerana ni muhammad ibn kadiriti ya muhammad ibn mutu ida sunari Muhammad ibn anya kammo nuhu da faran na kun kinyandi ade on ta kuse na wi walla o kama o kudo yi annabi nyi menga dagine dunade kumari de kuse de kammo Muhammad ibn da tonko nuhu anjerano imase de ide Muhammad ibn kasere kenga kammo anda annabi nyi men koy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ko da tanda wahayu nyankande katya Qur'an al-Karim awa ke dingira fulan wala qad arsalna nuh ila qaumi wa serena annabi nyimme annabi matonu ngana sigi gelli annabi nyimpana ikunga sikki seda gum pala singi intaka busene seda gum ngana sigi annabi nyimme be matonu kamma kunyi matonu narage kenga annabi nyimme na libre inari serebe gada batte wa kan nabi matonu ko kunta busene pasika su seda gum nakaya makite ngalli kinyo yimme na seda gum ngana rage o kamma nandu ta farendi seda ko laga yoma hajjil akbar هل بلغت يعني نفرنا كون كيان ديبا قالوا بلى بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وتركتنا على البيضاء ليلها كنهاري لا يزيغ عنها إلا هالك أو النبي ليبري الله أكبر كده قول لن توقي كيف رنا كيان بلغ كونا سيدا هم بقسيجي الله النبي نيمن دي كي ما سيدا اللهم اشهد اللهم فاشهد تانوسكي aka kun kani ke malakiyan to konu fulada khilli ille nanya kata ke malakiyan Allah hare kenya koy daga kun malakiyan kire idinari kunya kaya bataba ike ko bonya ni ga di dege dunandi
ili annabi nyimundi faru ngarakatia seyda gum baka dangi seyna jibril do to be ga giri lahu mahfuz ada kinyandi annabi nyimmenga annabi nyimme seyda gum kitama kada kinyanda kai na ikau nabi matonu iga Allah yimme seyda wida seyda gum to annabi da yawmal hajjil akbar rakiyanda kai malakiya no kakku nyile telle ku torom bakam mo nya ga ya bataba malakiya no bay bakka sasa na garam mo non di garle mon to ko anta waliyuna min dunihim Allahu akbar malakiya no nati subhanaka ancenna wo kama anke ngalla nan cenonta o kuna nyille bati hotana anta waliyuna min dunihim o ku imena bati hotana batu surto na dukiri bati kamane anta anke ngalla waliyuna nya no bisano ku imenu hinum bisinten nanya onanya gillo nanya bata surto kuna di seretana no batu nalikanu ya buduna aljin angana like bogudu kam angara aga saka serebe kam akam koyan ngehe koni karza hulane malakiya no ile foina kya prebulliji ina to ku hede an ka to gonni maka malakiya no nyat to gonu nyi maka malakiya no kata bakka kam mo ma sherero alla kiteni inati anke ngalla ku fimbi shinten cunanya odo tagi honun tamme gala ina honyangida na ho muria na ho korida la odin tamme gala anta waliyun anya no bi sananga kabari na min dunihim ini anta waliyuna min dunihim anya no ku bi sananga min dunihum ikumpe la nalikanu ya buduna aljin atono ngani ikunyi jinna no nyabatta aksaruhum bihim mu'min iho gabe gabe to ngondi tenati jinna no kwa ina kiya ko no al kabane kallangunde na kabane kallangunde ni libere malakiya dum kana libere malakiya to ko ngam maka daga buide daga bo ko barai kutadi asa hay ngam maka malakiya to ko ngadi kuto ko la samanta krisi karsanto asu setan to wari jinna no nyana malakiya yogo to kon kinni an ina tanjate konanda na mo gonun konanda an na akhiri kenjin na nyimenan malakiya he goyi malakiya no pede ti ruhanu ngi kum maka garanto ruhaniyuna fare mbeta ma wariya ga ruhaniyuna num pala sin jabatin dino kumbe hari tagi hota na makki no annabi gai ho magriti kenyi nyai nandangi sidratul muntaha ho ndagi likam mukedi nandangi sidratul muntaha na nyanka fare ndangi halle sidratul muntaha ngane man no kulate agari malakiyam pasonui aga tirindindi iti okuni ruhaniyuna kundo irella tude ka muno battana Allah kasa yi kompo jasan tendi kenna titi kenna ruhanu nyakri jinna ruhanu no way sayatin al ins wal jin yuha ba'duhum ila ba'd zukhraf al qawl gadigal nenen ton ko no meda kuni ke malakiya fulani ngeni ke malakiya fulani ngeni ke malakiya fulani yabo malakiya nun na libere Allah na kiten na kije jinna nun do arbare mun no be no ganyi batta inati ayide inyi jinna nun nyabata inati kamanenda batie kundu manka be gani de akisarhum bihim mu'min iho gabe sakuntenya na jinna no kuy nanti rawa hoda irai kisini irai tangana irai kumana imanyo kubata de falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din nafwa aywa Allah subhanahu wa ta'ala nati lenki kota nga kayo goranta na hamar na yogoda garanta tora marna meda wari dunade kanyi mena hana wa naqulu lil ladina ja'u muno batano nga muno na hana wari wi batta wa kursini de wakko indira da muno ko gawi na hana wi hajunun jirono khalla tillenki alla jonde ke tirka siganya na kotambe karanta na harono mai karanta tora bakame kamma wa naqulu lil ladina zalamu watri sorondo humme do torandi katami imbe nyangang katang allati kuntum biha tukadzibun imbe kebe kundo aga ganyi garande nyana tainan tantan ti ulen tadi surtu kallem palle ulen nanya kontore nanya tukande nanya kaga nyi kebe garande ne kataga yang kangatan temu jahannama wa ijatatra alaihim ayatuna bayyinat gelli anga nanyo wa yano karane kamma yano kubenu bangantem patam pancinte ina kusati illa rajulun yuri ina di kemanya hoyi ganta sere anita igado farenga yuri agara munduno anya suddakum mamma kana ya'budu aba'ukum aina khassa gandi bakka hobe qafa banu ganya batta ke haban kille ko tenni haramare mem makade ayanda sere gabe yolandi koy ke krisin killa guma hudo ke haban kille gumawo ona tu nanti garma jigen gabe garma jiga huta taye sere suga han khene ati kille kaso o kunta krisun killungalla krisunga nyi hobe nu kono ko hobe mu krisunga alla ma krisun khay annabi nyi muhe faru he kitabe makiniya alla mi koyoyi nan ton daga dia ando krise be gara menyi birene dunadi kaga da koto be no birame kamma kahiri ni o silami ni o
Allah tagi honya nanda ga me kamma haqqu ngona Allah ga di wajibin do kam am pakken ngi kamma nka haqqe ngan kamma haqqu be ga heti nalla nyamar to kono ken nga nyamma ga nyampa ba ga nya seretana kendo Allah haqqen takille yo surtout khisi be ga dangi kem pakki suntan kamma islami ngani mu'minin ngani anga duwa ngana والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان anyame anjalle sunta be dango duanga silami hurenda biranten cuda hubino gado sama igo do yagare mu'minin mu'mini go do mu'mini yagaru ka killenti maga dinan ti maga anga tokkini dia mi kille di dira di bati mo be anga dani Allah kallendi kenya faren kallendi kenya ona sabatindi ona gollen kontinandi hari kun kar halle ibara jengida ko be gaji khalle aga qur'an ngani nantani Allah kutedo sankinta kudo ereri ya nyadi bidiani gare nyani angan kitunda antanu nyankini bakari kenya ne bulalingin ta kunga koy qalu ma hada illa ifkum muftara iti kemanya ho ho iganta gare be aga garam ko iti annabi do kebe gari gare nya ikunti fa bankil dun to kono ngani wa qala alladhina kafaru soro do mer wa kafirahu iti tongunda lamma ja bire be tongu ke gariya in hada illa sihrun mubin iti kemanya ho ho iganta korte nyani akorten kabangante di kyan kuna annabi nyimmen cuda annabi nyimmen suga di ti diga baraka to wano annabi nyimme madangi ga maten kona dasi annabi nyimme madangi ga mata da turunde kentan asoro mata da turunde kentan annabi nyimme madangi asoro mata da garante kemma ko annabi nyimme madangi nanya asoro malo kenyi ya kam ai abada annabi nyimme suma kiti soro ngananta gari asren cuti marhaba la embire ke dina ro kunna do me akoy rakatu ndendo na kan annabi nyimmu nyogo no kurusi agabe gabe ni kurusi do ke dina na yogo no chiti na yogo no kari karamo ko bure na yogo no lo ni khata bakide budi jabanu ka kesu kama andro ngadi ti idangania inma khakundang ke ando ke be gari kundu muftara ni nariti suma fulum palasinga garam kuti hobe gani gare nga gemu hobe di gare na gemu ni dambogu ndawari iya ikunyi menu gollu na kunya sakana bi nyimo na wama atainahum min kutubi ati wama kinindi agelli kitabu ide yadrusuna iga ken karna wama arsalna ilayhim qablaka min nadir wama khayndi ancoro kuy muhammadu ankane gelli gongonda ne wari nangiri gelli nabillahi ismaila alayhi salatu wassalam qablaka min nadir wama khayndi katti anken kane gelli gongondane ma annabi nyime mariya kay fare mariya annabi alayhi salatu wassalam kay katti surwai annabi nyime masamidi kay fare masamidi kitabe ma yaqin angel muhammadu yen kane nangri gelle annabi allah ismaila wakajjaba alladhina min qablihim isronda garandi ndenya de tongu ke garandi hombe no gadangi kun kane ma balaghu misaram ma atainahum allah akbar ma ikum mahari kinye mi ishara ma hontam mundinga addi pursa ogodo hobe kini hana dangin tongo tunga nyugo horo ndangi banna horo jamagu bu horo ido annabi num nyimmu ngada menyi ga bariya kunga nyi wibe birana wujunun chino ndo kama nta ura gabe chino lenga basare saha alla wakabo hilisi de nyana hari mangara malak ogoda kebe kini kunga anga na takandi tammu yo anga na takandi tammu kenta mundi makina kakuna madala nabi ti matonu sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70 tanyere ta quranu ta meni mani kamonye o makinye sirebe no ganyi wujine ci nembira no kinyi wi ta mundi o makinye humbe no ganyi kamo kabisi ne bira kamo segi sine bira o makinye humbe no ganyi wujine ngam mabira awayire menga kundunga isahanga kundunga inya galindi kite hompo ho kundu Allah subhanahu wa ta'ala ti farundo annabi nyimulli soronga yikane dunam fi be ga kinya angana takande tammu ndike me makina ka gonga wakajabu rusuli qidim parunga randia de wakaifa kana naki ay wangi Allah na karinde nya kam ho ga dallam pin na karinyi yake agen kamma iwi gilli bireke isembe khoro kuma ko ke ilenga basare ke di idan ke sedo katudam kuma ko be ga nyida nyendi dalla dunadi koy sere bane nga wujune sine birana sere bane nga kamo segi sine birana yagare ni yana kudu na lada ngari mankinye kamo hili kamo siki sine lemena ko nyame awakuma sene na lada ngari ndai ke ne kamo siki kamo na kati ana tawo kada
anta ko halle kada an ngoyle na me kamo na katimbirana kamo sikki birana wingi le nda de we makambane nga kamo sikki sine nya na makambane na ngamma kinya we kamo na katisine ka iga barallan kallenga nyinye ke aren kam mahari batte waire kaifa kana nakiri iki Allah hin kutande nambarai na khoni na nakari serebe no gada nyanyi nyenya ren kam maydi sendi katu da gumao ala garunya kam mo surtu ka kumbe kan ta wila de birana fonta kama sahanta kada sina banen no gonda na jangire tanu mani me kasubanen no gonda na jangire nan cahan nan jile jangire nan ca mani kana kama kadunadi kaga mali nai na qul innama ijukum biwahidatin tinna gawajunu tibane ita lillahi masina wa fura akan cigi Allah da koron cigi Allah da Allah tida ke muro ide ho bane mun cigi Allah da kenya bane muru tonno o ko watino sikki sikira ko be no nyano ho kita de kumpede kan cigi Allah da furada ambane kotti anga mari sere sukita ambane cigi Allah gallenga ambane kotti anga no kumbe gunnendi kanundi wuro kie sere ka hanga sere makka hanga sere tanga tonguno asunta ngagarna ambane cigi Allah gallenga hillo angara sere bane be kita ka hanga karaka kitun coko Allah pindi igara ho nyanga kai kana muni surtu esa kuta gadangi hillodi anya jamanga sage kana ille si mena mo siri ma bisahibikum min jannatin nanti turun ta kapal magede Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanya ho gongonda na gahi kada bayna yaday ajabis sadi yang gang kata jondi sada garini yang gang kata kebe khotengani Allah subhanahu wa ta'ala gara keko annabi Yusuma nabi kita mambada awahida hatta sara umma annabi abane yanyi agar dawang sereka hunde manyai masre bane garini kai masron garini fillo mi garini siko kubeno immega kappai anna ni sere gori tubi nallo farendi nandi makka no onga I kabila mu mandi abane hagaro silama kunno kabila ke mu mango yanga katana aswa gajana aswa khonno aswa balle ka bane aga nanda tini ke ko kabila di sereta maro ke bane kanaro ini kenya ne la ambane qasru hilli qasru siki jamanga boyendaro ko Allahu akbar mati aga kapalle make Muhammad turun dai de to hakra njangiro dai ini wa illa nadhirul lakum ganta gongondana ni khada sado yang gang kata ngarni yang gang kata kebe ko tengani qul ma saltukum min ajri timma kat nyaga tugade faranna kun kamma kenga kada antaka makayime inni ajri illa Allah ngetu gade enta ho iganta Allah kamma be gade ngara gollenga wa ala kulli shay'in sahih wa ken Allah sedente na ho dambe qul inna rabbi annan tinkama yaghzifu bil haqq awa hittande nyana ti tongunyai Allahul ghuyub garen kam manti kenya ciki kaballai garen dallana lenki maddi muwara timini ko tabane anke nganari tikundi bunkare ando gollende ando saheri de lada khasad dallante surhananu birenya kamman ankara hillandinu sikkandinu jate ganta hobe ko tabane alla na tongungul lampita nabi nyimmen nari pafu debebe hi manyino lambatte gani tongumpi gani silama kumpi gani misida immentano ko tabane yogona karana fami ado dinan nari kende be aba ando gullari de gullabe ganta tu alla na tongullanya hitana na lawara garen jama goren no gondi kengullaga kini sirebe tongu ke dimmengo kinambe angarati me intatu anda hagari no go be intatu wajibi degwe do ko te suga dan ko ngakitana kango malinai farelli kudunya kaman kuntum mani me sine gobe gada gana wujunu sine annabi nyimme mari no gobe abadan gobe gada gana kaman kuntum sine nye intatu imme nanti dina imme yino kebe hi kumma kiyani ba dina Allah subhanahu wa ta'ala ti kundu nyano go tongungul lampitana nalla wara garen kamma Allahul ghuyub Allah be gani hi hukunta sutuana qul ja'al haqq aywa hannanti Muhammadu ti tongulle dai makkan ko ni nakane ngasa odo dunaga gilli kahiri swan torongadi sere swan ka gani gare hasan danan torongadi ti tongulle ade annakane ngasa bakka gare gedi anta pini kafua andronga di garen ta joppene de garen ta joppene anta ka sagene garen pami qur'ana yanka annabi nyemmelli Muhammadu matunu sallallahu alaihi wasallam iya gengi qur'anan diga amuma itrongi annabi nyemmen chondi iya genga hadis sununga farengol lungari ase hongari abre mo hongari agara kebe ko igara garo be no gasi tai aywa kitabun non kon faren nyimme gara ko nanti garantan dam bunu be no warni bangi ni jikundi bakang kuton ko aswa kitabun ni ango girina jigi bane ampai haybe ne
ko yangale hi diga munu adina ke kendi mangale hi gille nan na kanin siti a usan na kanin siti to mun harangiri nan jalli bane tam masali ngimu gelanga harami kabari sorbe no gatta ko nam payda indu danga tawhid gume ani ba mabidiya gume ani ma kan killi gume amuna isalli jingu gutunan duguta nan parami kabari nan jalli bane silabi nin tuanu nya nga ngai duguta anga kille be kam tumulli jaa al haqq wallahi tumulli Allah subhanahu wa ta'ala ti farenda maka dimine kusorda tumulli antaka sagene o ma yubudi ul batil o ma yu'id garen ta yille ne nyana yitiloli ndey nyi nyam kotten kamma dalile ga kitaneti hilla kapiro kafirahu kairin jamanu anga nga usugo ro kata jamane ke be ya dalla lu abbe plike sasa iwa garna yonta on Allah terinka na ti ya gare ide lu anu hilli idi sandi ya gare suga makinye sino tambido segui se anterdi ana hijabul londi franci nyam kotten kam ikunya honi dunay ya gare suga makinye sino tambido segui imma hijabu warai hillandi lemene ya gare suga kinye sino tambido shiko killen kinintenga aga gemado yugo sunaka anjeni na oga modi na mudu ke suni dinan ga janga gelli ke serel halakinte be gara ke qisa sagu farenga Allah ko mushrike gara khannen kutu ke adibi nan pahinne ke islamin ga janga hindi maga iwai ke tan halaki en talan krikati jamane sino tamiro segure ya khanne imaga hijab orang angu inda gi sino tamiro sikoi jeni mo be ga gemma ga serera diga mer maga kinya haganga de na anga ti serebe ga na tikke so ban charo ngana tikke so bu ina police nun krita nam am baba ho ngondi don don ka ken ikunya ndake ko Allah gati hobe maganya Allah anti yagaruna dusatoi ikundi jamane lwa watena ay plique anya yagare ma dusatoi jeni nan daga yagaruna ni to gile bena gondi fonna ka sire ma kabay Allah de hokke be ganya na walla bange sire Allah subhanahu wa ta'ala ti tongulli ikunya ndake ko kebe galla bange watwa jaa al haqq wama yubdi al batil wama yu'id kuni umurun jahiliya kun daga sagane katanya koten kamana linya itiloli ndey abadan anyana nyana hinta bakari aswatu nan tango garana ango kahira wodi anga filla kapedi aswatu nan tanga garini hari kana marasa kamai ga kura ko nan dangani kenya halle islamin jamanun nan qawa na ke ko nan tekara hobe ko tomoe kaga makke wara Allah wa halake ko ina kai wara ngana nyimenta wallahi Allah da ko ina ngada na wali inna lal ti gellinge muhammadun da sanki fa inna ma adillu ala nafsi ncanki nyimme akaba gellin canki te nya gani tora be ga sankin ta gondi kenni ke muhammadu akamman atora takakunga wa inni tadait ki gellinga na kande su ken kani ga ayuha ilayya rabbi aywa nan kande ti ho ayin kamanga da wahyu kattinga gana inga kande inga tongun kamasu ma kitati hota na ida qur'an Allah ga da wahyu beri ti kattinga daga do kenya ba tawreni na seren to do Allah gallenga an kande tenya amma kande tanyi gusura ko ampo tanahe angalla gallenya kamanga ro qur'ana wahyunya farenga da hinko mogobe wahyu mugaye hadise mugaye ona sabati murini ata kobe ga hidi qur'ana ngaye ya nabi tongunya na koba hadise ni hadis sahih ngaba hadise yang para diga men ko mogobe hadise ada hadise ndi kundunya ba wori wagara ga ben kasini farenga de wanani farenda ko kundua ana do kei mei kulla fudunu me onyi le kata hadise nga kudiga mu anadi farenda kunya ko taibo sasan kan dan tejani jellinga nak kandesu nkande ti hobe wahyu ngari ngori wahyu no kuni hille qur'ana adu hadise Allah subhanahu wa ta'ala in huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah rasuli wahyu nyi wi ayini be Abu Hurairah kada ko kunni kunya de qur'ana sunna asuni wahyu nyi nangire Allah gellinga nak kande nga tongunya kamasu kakum paka bara wahyu kebeide ana ndakande kita tayide Quran samiun qarib Allah ni kamane nyamu gunte na tronga o sudia tinten ni komen wala tara yiji faju anga ngari Muhammad birambe iga joti faz'u iga joti dan kanu wala fauta hirinde ganda anga ngari kembere burende itikeni palasinu
benu gani bane ni kallem palle bane ni kallen kane kalle mala kiya gana baganda kurenga anganda hada mare mengari karala genga frien taka kisi sutaka gellaga do tornu nyama ga do tornu to akalla bane iranta so bene aga ku nyama ga ta kuna kamma agul lenga ga ha ba hay kalla kama hay kalla de khasre gore hay telle de besu to kembri am pay kalla donki ngonda khani hada mare menga hari sere kamare bu kalla nyonda ngo kamma ngatu nan tan taka brene koy kembri kannulli ya ga indara dara jotelli anda malakiya baganda kurai nganga makebe me ngaramada anganda kahir nu ngari kembri hoda khibari kino isere sahabante dina gume ati honkulle go tubi makano dogotoro nyani tarihi bane nyanke tita tati da wari kahir nu ngani kalle gam ko muslim nu ngani kalle intakudu boy da kramo ken di francim pay ho gani kahiri ni karabirendi iga kallam mo be man kange be do fiten kande be gadi mi gandi sentir lido yogo no ni do borun siti iga wari hubenu ganta ken karamo ko dabar ni colorum pihe jamani nationalité pihe islam ni suwa karamo ko ho ga ni islami iga wa karamo ko yida ken di franci ngari nawari natu islam no ko dina be kam kenya ni dina haranda kembe higanta ho tanatu haraga na kembe karabire ngangara kella khayakina na allah subhanahu wa ta'ala di anganda kahir no ko wari idi fazu brambe iga joti kanulli kalleli here suran takasa ganini iterantai medeserantai presida hurantai pisa si suntanga kallenke garin nandaga gahe jahan walle mungaraga qiyamang kota gati khudhuhu faghullu tanyere ujine malakiya wasa menanga lagara kadaraga tanyere ujine malakiya ho watini ke hilana antrebe subaka kutungure inya kamene ngani sapio ken kota kannu be ga jahannama lemmenga ati muhammadu anganda kengari jahannama lemmu ko na kengal la dunadire ina hera nyai ga kisini kay anda wari wa okhego idiraga ni trebe subaka dingira tinte ti dangur nante leminna anna la kitenya di kamane ngana de kadaraga angano qusurien tadi kisien tadi qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa inna mulaqikum ngana kengari kempa kadi anyi tongu ngalla anyi ngali hala bure walla kahir nonga kebe ga khawana sere barani kahira boy wa qalu amanna bihi kembri ani keda ina kusati toto ngondi tai akan ta hona hana wa anna lahum tanawus Allah subhanahu wa ta'ala ti wa anna yani kayf wa anna kam mo khani kayf lahum tanawush utunde ngonyani da limana gankaw dingira ya gallatu libade gankaw mutunde la tenni node kallem balle atelle uti qabra nyadi atelle uti kallem balle ya qiyama majana maraqe ay limanu tawuti no limanu mutirani dunai ango gadam balle ko idunani bana anta kasagere ni limanu mutini gellire asasanga pirene odo kallem billa garno do kharan qatom billa garini inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yuwariqir yonki ngamari kharan qatom tubu mu pallaqe mu nyinte nangane ango do nem peto kubani ando tubulla to sagen takadi fala fauta hiriyenta ango hirni ambay daga limanu mutuno ko be ado wutunde latu wa anna lahum tanawush kam ghani limanu mutunde ngo nyana mim makani gelli dingira baidi ala tegani kemira do ko dala agara ni kafira ko tay dunan ku kane wa yaqdifuna bil ghaib iwa hittan de nyanati hi hukuntenga min makanin bayi gelli dingira lati kana dunadire khaya genta hoy khanta fotu alla na kallem palle hinun ko na kada la garam bi khakunda du to ma dunadire na kengarandi ada bare men nan jagude na du to gelli dunadire anya genta hoy hotu wa guntan dan toron ta hodi na kallem palle hinun garandi na janna garandi na jahannama garandi na kaburan nyanchu untirni den nakari ho ganya na kallem palle nanti to mo fe agara garani na to dingirai kado dingira be galla to unta kamaka kembria akran ta to sasa gona na Allah subhanahu wa ta'ala ti wahila ibartindi bainahum ido mena bainama yastahu ado honna ga ken kanna wari jahannaba dungen tuna mani kanna ko ta judo bonyanga nan su Allah ni illa ni kata dunai inari na tubi da golli sirenya makenga he ani tubul lagano Allah subhanahu wa ta'ala ti ga kebe munda ko ta Allah barti da ko da barasi korelli da sagen ta na kata dunai
wala tubu rahe wala hum yusta'tabuna dasa gene kata dunai tubu kan takara gene ilmu ngene wonke ko kata kitane ko igara ni kawancanu nga ku kane kahri hano be nuga dangi kane kiya nyangiya kanan ko be nuga dangi ga ya khidi batte kiya nyangiya hallan ko ngari ya nyangi gai waranga tan tafsir no kubenu killem palle ita batu ila danu kebe ga nyangiya turun ke nyanan kaya kallendi yanga karadi batte ngamo be kontrol lingur nangka kamma kundunya yang kata naurang kamma kemo bananne tikebe ga jangi sere samantonga ikane amena nyangi kai innahum kanu fi sakin muri ikunga ni sikade sikabe du mantega Allah ganda sikam bago sondo ngana tawhid sabatin do sondo mo Allah gando brandi dina di ana khairi nyango dangane na timme mo sira lo lagane mo sira nyango dangane lo islam nung karum pinnaodi suka mate tak janna iman billahi wa bi mukarram Allahumma salli ala